fundamental. Fundamental. It's a fundamental babaw. Babaw? Ala? Babaw? It's a fundamental babaw. Shout out. Babaw. You need to shout your out. Kano itong tambot? Kung ano siya eh. Shout out. Nagbutang siya guys. Antay burot-burot sa iyang TL kay burot-burot. Ni number 4 kintay yung TL guys. Ano plastada gamay. Anong kayo pa? Kita kigo. Ay, alright, baby. What's up? Alright.